Pues vamos a empezar con esta serie que se llama Serie para la relajación y el miedo, ¿vale? Vamos a trabajar sobre todo con los órganos riñones, hígado y bazo, ¿vale? Que se asocian con esas emociones, ira, rabia, resentimiento, miedos, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a frotar manos. Hoy estoy además súper bien acompañada. Estoy súper contenta de que esté aquí. Gracias. Bien. Coloca las manos en el centro del pecho y deja caer tus párpados. Y empieza a tomar respiraciones conscientes por la nariz. Y déjate sentir. Observa las sensaciones. Observa los sonidos que te envuelven. Observa tu energía, la que te envuelve, la del espacio. Empieza a conectar con tu cuerpo. Con tu respiración. Con tu alma. Y poco a poco vas alargando esa respiración, haciéndola un poquito más lenta, más relajada. Voy tomando un poquito más de aire. Y siente cómo se llenan tus pulmones. Cómo ese aire va hacia la parte baja. Cómo se llena tu abdomen de energía, de vitalidad. Y ves soltando el aire muy lentamente. Soltando todo aquello que no quieras para tu vida. Soltando miedos, inseguridades, creencias. Date cuenta de cómo es tu postura en este momento. Y ve perfeccionando esa postura, enderezando tu columna, elevando tu pecho, manteniendo una actitud positiva, un pecho elevado, orgulloso. Relaja tus hombros, lleva los hombros hacia atrás, hacia abajo. Y estira bien tus cervicales, recoge ligeramente tu barbilla. Y siéntete cómoda en la postura. Lleva la concentración hacia el entrecejo.
Y mantén el mudra de las manos bien activo, presionando la palma de tus manos, los dedos bien estirados y los pulgares que presionan justo en el centro de tu pecho. Y te preparas para abrir la sesión entonando el Adi Mantra. Inhala profundo. Exhala. Inhala profundo. Exhala. Inhala para cantar, para vibrar. Om Namo Gurudev Adgure Jugat Gure Name, Satgure Name, Sri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugat Gure Name, Satgure Name, Sri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugat Gure Name, Satgure Name, Sri Gurudeve Name. Inhala profundo, retén el aire adentro, sin tensión. Mantén tu pecho elevado, mantén tu barbilla ligeramente recogida, aplica un ligero mulvan. Exhala lentamente. Relaja el abdomen, inhala profundo. Exhala. Y relaja tus manos. Coloca las manos sobre tus rodillas. Inhala. Exhala. Vamos a hacer un pequeñito calentamiento porque la serie es bastante larga. La voy a hacer con tiempos cortos y vamos a hacer respiración de fuego. ¿Qué te parece, Ana? Muy bien. ¿Te gusta la respiración de fuego? Sí, activa mucho, calienta mucho. La tengo súper bien enseñada. Muy bien, pues venga. Mira, no voy a subir brazos, ¿vale? Voy a mantener los brazos estirados sobre las rodillas. Mantén tus ojos cerrados. Recuerda que si tienes la menstruación o la tensión muy alta, hernias, dolor de espalda severo, que sé que hay alguna persona por ahí, cuidado con esa respiración de fuego. Enfoca la mirada en el entrecejo
Recuerda, la exhalación aprieta el ombligo hacia adentro y hacia arriba. En la inhalación relaja ese abdomen. Inhala para comenzar. Si necesitas parar en cualquier momento, lo haces. Toma un par de respiraciones profundas, relaja el abdomen. Inhala para comenzar y continúas un poquito más. Si quieres darle un poquito más de ritmo, se lo das. Si hoy quieres hacerlo lento, lo haces. Siéntete libre de hacer esa respiración de fuego. Como mejor te sientas cómoda. Continúa un minutito más y ve sintiendo cómo se va activando el punto de ombligo. Tercer chakra, Manipura, centro de emociones. Si puedes darle un poquito más de ritmo en este último minuto, se lo das. Inhala profundo. Y lleva los brazos hacia arriba. Estíralos. Junta pulgares, estira bien tus dedos. Recoge bien tu barbilla. Aplica Mul Bandha. Exhala. Inhala. Retén el aire. Aplica Mul Bandha, cerradura de cuello. Visualiza la energía. Ves subiéndola hacia los centros superiores. Exhala. Última vez. Inhala profundo. Retén Mul Bandha. Baja tus hombros lejos de las orejas. Relaja la cara. Exhala y baja los brazos por los lados, acariciando tu aura. Visualízala brillante, luminosa.
Y relájate, observa. Observa las sensaciones que quedan tras este pranayama. Observa ese calor interno que se ha generado. Inhala. Exhala. Vamos a hacer un ejercicio más. Nos vamos a quitar el cojín de debajo de las nalgas. Podemos ir sacudiendo piernas. Y vamos a hacer círculos desde la cintura. Coloca las manos sobre tus rodillas. Asienta bien tus nalgas. Mantén tu espalda recta. Te inclinas hacia adelante, arqueando suavemente la zona lumbar. Proyecta el pecho hacia adelante. Mantén tu barbilla recogida. Y vas a ir hacia tu costado derecho, inhalando lentamente. Y al exhalar, paso por detrás, redondeando la espalda, hundiendo el pecho. Pasa por tu costado izquierdo y dibuja un círculo bien grande. Inhala en la primera mitad del círculo al pasar por delante. Exhala en la segunda mitad del círculo pasando por detrás. Empieza lento y relajado, reconociendo ese movimiento. Acompañando la respiración a través de tu nariz. Es como si quisieras tocar con el pecho en la pared que tienes de enfrente. Recuerda que el pecho no baja hacia tus piernas, es el abdomen el que se acerca a tus piernas, es el pecho el que se proyecta hacia adelante. Observa cómo se mueve tu pelvis hacia todos los lados, delante, lado, atrás. Y observa el movimiento que están haciendo tus vértebras, cómo se va flexibilizando tu columna lentamente. Y cuando pases por delante, te detienes y cambia el sentido y ve hacia tu izquierda. Y ve tratando de dibujar ese círculo un poquito más grande, dándole un poquito más de ritmo sin correr, sintiendo ese masaje interno en nuestros órganos. Visualizando nuestro hígado en la parte derecha, visualizando nuestros riñones por detrás. Déjate llevar por este movimiento casi hipnótico, como si estuvieras danzando. Y la próxima vez que pases por delante, te detienes, inhala y al exhalar vas a ir hacia atrás, redondeando tu espalda. Flexiones espinales. Inhala adelante, arquéate un poquito más, exhala atrás, inhala adelante, proyecta el plexo solar hacia adelante, ábrelo.
eleva tu pecho, arquea suavemente la zona lumbar y cuidado al ir hacia adelante, que no se eleve la barbilla, manténla recogida. Y empezamos a hacer una respiración un poquito más poderosa por la nariz. Y mentalmente vibra Sat. En la inhalación vibra Nam, en la exhalación. Inhala profundo, me quedo delante. Retén y me voy a coger de los tobillos para continuar. Exhala atrás. Observa si hay diferencia. Ahora que estás haciendo el mismo movimiento, pero has cambiado la posición de las manos. Cuando colocamos las manos en las rodillas, se estira un poquito más la parte baja. Cuando te coges de los tobillos, siente cómo estiras un poquito más la parte alta. Trata de arquearte un poquito más sin hacerte daño y de darle un poquito más de ritmo, haciéndolo un pelín más enérgico. Últimos segundos. Inhala profundo. Me quedo delante. Aplica Mul Bandha. Recoge bien tu barbilla. Vuelves al centro. Exhala y relaja. Inhala. Exhala. Y poquito a poco vas a ir estirando piernas y te vas a tumbar un instante para estirar un poquito la zona lumbar. Puedes llevar las rodillas al pecho. Si lo necesitas, te puedes abrazar a tus piernas y te balanceas lado a lado. Antes de empezar con esta serie, para relajarse y para liberar, ahora no me sale, Ana, ayúdame. Para soltar el miedo, para liberar el miedo. Eso es. Muy bien. Baja piernas y separa un poquito las piernas, separa un poquito los brazos. Quédate un minutito en posición de Savasana, sintiendo tu cuerpo, tus sensaciones. Y si hay alguna parte del cuerpo en la que sientes tensión, con la exhalación visualiza cómo relajas esa parte del cuerpo, cómo sueltas esa tensión a la madre tierra. सर्व कल्याण किए गुरुदेव
सेवक अपनी लायो शेर विघ्न न लागे जप अलख अभेव तरत पुनीत भई गुण गाए दुर्त गया हर नाम ध्याए शबनी थाई रविया आप आदि जुगाद Inhala profundo. परताप Exhala. Y poquito a poco, reflexionando tus piernas, incorpora sobre el costado derecho y te vas a colocar de pie para empezar con el primer ejercicio. Muy bien, vamos a empezar con el primer ejercicio. Me voy a colocar de lado, Ana se puede quedar de frente, así veis los dos planos, tan fantástico que esté. Vamos a hacer el ejercicio de gato-vaca, pero de pie. Así que vas a colocar las manos sobre tu cintura, las piernas están al ancho de tu cadera, los pies están paralelos, siente el apoyo de toda la planta del pie. Y vas a empezar a inclinarte hacia adelante con la espalda recta. Muy bien. Mantén en línea cabeza, hombros y cadera. Puedes bajar los brazos y preferiblemente las piernas se mantienen estiradas. Aunque si hay mucha tensión, flexionadas un poquito. ¿De acuerdo? Vas a cogerte por detrás de tus piernas, no por detrás de tus rodillas, un poquito más arriba, nunca por detrás de la articulación. Y vas a arquear la columna llevando la barbilla hacia arriba, hacia la posición de la vaca, inhalando. Exhala en la posición del gato, redondeando tu espalda, acercando la barbilla hacia el pecho, manteniendo piernas estiradas. Inhala, posición de la vaca. Exhala, posición del gato. Empezamos a tu ritmo. Vamos a hacer tiempos juntos. Mantengo de lado. सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिरद समारिया साध जना Mentalmente puedes vibrar sa para inhalar y nam para exhalar. Este es un ejercicio para estimular riñones. Cógete bien a tus piernas, que es tu anclaje para mover esa columna. Si le puedes dar un poquito más de amplitud al movimiento, se lo das en los últimos 30 segundos. Siente cómo se mueve tu columna hacia arriba y hacia abajo. Inhala profundo. Me quedo en la posición de la vaca. Exhala y ve bajando cabeza. Ve bajando tronco y brazos. Exhala. Flexiona piernas, inhala. Y al exhalar sube con la espalda redonda, vértebra a vértebra. Si necesitas apoyar las manos sobre los muslos, para subir lo haces. Y aflojas. Afloja un instante.
Y observa las sensaciones हर नाम en la zona lumbar, siente cómo se ha estimulado esa zona हर नाम अवखद y suelta el esfuerzo. देवे काटे जम की फंदा Inhala, काटे जम की exhala y me voy sentando poquito a poco para el siguiente ejercicio. पूरन Perdón, me quedo de pie. Ana, todavía no. आपे Venga. करने हारा अपना दास Ahí está. Muy bien, siguiente ejercicio, muy sencillo. Manos sobre la cintura, la pierna al ancho de la cadera. Muy bien. Y vas a empezar a dibujar círculos bien amplios. Aquí. Inhala al pasar por delante. Exhala al pasar por detrás. Como si hicieras círculos con el torso. Aquí. Con este ejercicio estimulamos el hígado, riñones. Puedes cerrar tus ojos si quieres y ve a tu ritmo. Venga, no controlamos el tiempo. Ve tratando de ir ampliando ese círculo. अपने नाम की पैज रखाई ताप संताप सगले गए बिन से ते रोग पार ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग सर्व सुखा तेरी मंडली तेरा मन तन आरोग गुण गावो नित राम के ए अवखद जोग आए बसो घर देश में ए भले संजोग नानक प्रभु सो प्रसन्न Y la próxima vez que pases por delante te detienes y cambia el sentido y ve hacia el otro lado. Bien, grande ese círculo. बंधन काटे आप प्रभु हुआ कृपाल बंधन काटे आप प्रभु हुआ कृपाल दीन दयाल प्रभु पार ब्रह्मता की नदर निहाल Trata de bajar un poquito ese pecho para llevar la cadera un poquito más hacia atrás y hacer ese círculo más grande. Estimulando también riñones, con un paso por detrás. Y cuando pases por delante te detienes, inhala, exhala y relaja tus brazos. Puedes mover un poquito tus piernas y te aflojas. Y ahora sí, vamos al suelo para continuar con esta serie. Muy bien, fíjate. Una postura fácil. Y te puedes sentar sobre el cojín. Vas a colocar las manos, las manos en puño. El dedo pulgar va a ir por dentro. Aquí.
y los codos van a la altura de los hombros. Endereza bien tu columna y vas a empezar a girar el tronco de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? La cabeza acompaña el movimiento. Giras el tronco hacia tu izquierda, inhala, hacia tu derecha, exhala. Inhala izquierda, exhala derecha, a tu ritmo. Permite que el cuello también se mueva. Este ejercicio también estimula los riñones, estimula la circulación hacia el cerebro. Mantén tus hombros relajados y las manos a la altura del corazón. Es muy importante que endereces bien tu columna porque estamos girando sobre las vértebras. Si le puedes dar un poquito más de ritmo, se lo das sin hacerte daño, sin dar golpes. Y poco a poco vas deteniendo el movimiento progresivamente. Lentamente te detienes. Inhala. Retén. Aplica Mudra Bandha. Exhala y relaja. Relaja tus hombros. Relaja la respiración. Inhala. Exhala. Muy bien, el siguiente ejercicio es un movimiento muy sencillo, pero vas a ver que te va a retar un poquito. El movimiento es abre y cierra manos. Abre y cierra manos. ¿No? Aparentemente parece algo muy sencillo, ¿vale? Pero vamos a estar 3 minutos abriendo y cerrando las manos. Y luego comentamos las sensaciones. Los brazos tienen que estar a 60 grados, arriba elevados, hombros relajados, cierra tus ojos, endereza bien tu columna y empieza a abrir y a cerrar tus manos. Bien, vamos a estar 3 minutitos, estamos haciendo tiempos intermedios y un poquito menos. Este ejercicio dice que rompe los depósitos de calcio. ¿Sí? Es posible, sí. ¡Guau! A mí me duele. ¡Ay, qué dolor! Por Dios, ¿cómo que duele tanto? Y además dice sobre este ejercicio que previene la artrosis. Sí, al mover los nudillos, activamos la circulación, oxigenamos. ¡Guau, qué dolor! Y se nos queja. No están acostumbrados. ¡Guau! Se nos duerme el antebrazo, quizás un poco. ¡Guau, qué dolor! Los antebrazos. Bien, pues mantén la concentración y si sientes que
te duele mucho, pues para un instante, manteniendo los brazos arriba, y cuando tú puedas, cuando lo sientas, sigue moviendo. Este ejercicio marca que lo hagamos 7 minutos, que me parece como imposible. Lo vamos a hacer durante 3 minutitos, para hacer un poquito menos de tiempo. Ven, abre y cierra rápidamente esos dedos. Ven, relaja la cara. Y apóyate en la respiración para continuar y que sea lento. Mantén tus brazos bien estirados sin bloquear los codos, para que fluya bien tu energía. Nos quedan los últimos segundos, 30 segunditos. सतगुर अपने को बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार. Le puedes dar un poquito más de ritmo en los últimos segundos. Te quedan 10 segundos. Que eso te anime a moverte un poquito más rápidamente. Inhala. Exhala y baja los brazos lentamente. Y relaja. Guru Nanak bole darge parwan. Guru Nanak bole. Guru Nanak bole. दरगे परवान. सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया. ताप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे पाया. मेरा गुर पूरा. Exhala. Siguiente ejercicio, vamos a volver a colocar las manos en puño, los pulgares van por dentro y coloca los brazos flexionados al lado del cuerpo, en esta posición. Vamos a inhalar y a exhalar a través de la boca, poderosamente, ¿de acuerdo? Vamos a inhalar en esta posición, al exhalar, ahora me pongo un poquito más hacia adelante, los brazos van hacia los lados, a través de la boca. Inhala aquí, exhala y exhala, ¿de acuerdo? Ven, lo vamos a hacer. Ahí, muy bien. Ven, cierra tus ojos. El movimiento es rápido, poderoso. Te preparas. Endereza bien tu columna. Inhala y exhala a través de tu boca. Inhala para comenzar. Continúa un poquito más. Eso es. Poderosamente.
Observa las sensaciones. Igual sientes un poquito de incomodidad en los hombros, sobre todo si hay mucha tensión. Venga, un poquito más. Venga, a ver cuánto queda. Muy bien, último minuto. Venga. Si necesitas parar, para. Eso es. Recuperamos un instante, si lo necesitas, y continuamos este último minuto. Inhala, me quedo con los brazos estirados. Retén el aire. Exhala y relaja los hombros. Te observas. Inhala. Exhala. Siguiente ejercicio. De nuevo, las manos en puño, brazos estirados, paralelos al suelo. Y vas a mover la muñeca izquierda hacia tu izquierda y tu muñeca derecha hacia la derecha. Pero las dos a la vez. Aquí. Puedes mover un poquito las escápulas con este movimiento y respiración normal. Es un tiempo muy cortito. सब नाथा गुण गोविंद नित गावो गुण गोविंद नित गावो गुण गोविंद नित गावो सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बन आई. Puedes darle un poquito más de movimiento y un poquito más rápido lo haces en los últimos segundos. Y poco a poco voy deteniendo el movimiento, inhala. Exhala y baja los brazos lentamente. Y aflojas. Inhala. Exhala. Poco a poco nos vamos colocando de pie para un ejercicio que a Ana particularmente le encanta. Ya me lo imagino. Muy bien, vamos a hacer cuervos. Cuervos. Esos son ranas, ¿sí? Vas a colocarte en cuclillas. En cuclillas. Aquí. Abriendo un poquito más los pies. Ahí está, muy bien.
Y es como si quisieras sentarte sobre los talones. Muy bien. Las manos van a ir de uno un puño y van a ir a la altura de los hombros. Aquí. Además, me parece. Porque no voy a aguantar. Y tanto que sí. Creo que me Y caigo. tanto. ¿Vale? Entonces, desde esta posición, subo Sí, hombre. y Estás bajo. loca. ¿Qué Estás te parece? loca. No puedo. Voy a subir la cámara para que nos vean bien. Esto no voy a poder. Y tanto. Haz lo que puedas. Venga. Cada uno hace lo que puede. Además, tenemos al gato que nos está observando cómo estamos haciendo los ejercicios. Venga, muy bien. Inhala al subir. ¿Qué va? No. Bueno, pues apóyate con las manos, ¿de acuerdo? Exhala al bajar. Si necesitas manos, pues impúlsate con las manos, no hay problema. Inhala al subir. Exhala al bajar. Venga. Cada uno a su ritmo. Sí, lo podéis hacer como yo, con los brazos aquí arriba, como marca el ejercicio. Y si no podéis, podéis hacer como Ana. Os ayudáis con las manos, apoyándolas en el suelo, para impulsaros un poquito. Eso es. Ve. Ve, con este ejercicio, por la parte física, nos tonifica las piernas y glúteo. Venga. Sintiendo cómo van subiendo las pulsaciones. Eso es. A nivel energético, trabaja con los 3 chakras inferiores. Nos abre la cadera. Venga, últimos segundos. Y te quedas abajo, inhala. Exhala. Y relajas. Nunca había dicho que me hubieran gustado más las ranas. ¿Has visto? Ay, relaja un instante. Y suelta el esfuerzo. Eso es. Muy bien. Nos podemos sentar sobre el cojín. Muy bien. Nos queda la última parte. Y ahora voy a cambiar la música, porque además lo marca el ejercicio. Y dice que esta canción, este mantra que voy a poner, dice... Ay, pues no sabe. Dice Gayan, que así se llama, dice, medita en las vibraciones curativas del templo dorado y la corriente del sonido del Sarat. Vamos a hacer Sitali Pranayama, ¿sí? Para enfriar emociones. Enrosca la lengua si puedes, saca un poquito la lengua. Vas a inhalar a través de la boca con la lengua enrollada. Y vas a exhalar a través de la nariz. Inhala a través de la boca. Y exhala a través de la nariz. Y cambio la música. Continúa con Sitali Pranayama. ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਪ ਸਿਰ ਮੁਖ ਆਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਕਰ ਚੈਨ ਹਰ ਬਰਨ ਜਾ ਤਿਰ ਪਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਾਰੇ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ
भुजंग प्रयात छंद नमस्तुं काले नमस्तुं कृपाले नमस्तुं रूपे नमस्तुं अनूपे नमस्तुं पेते नमस्तुं लेते नमस्तुं काये नमस्तुं जाये नमस्तुं गंजे नमस्तुं पंजे नमस्तुं नामे नमस्तुं ठामे नमस्तुं कर्णं नमस्तुं कर्णं नमस्तुं नामं नमस्तुं तामं नमस्तुं अजीते नमस्तुं पीते नमस्तुं अवाहे नमस्तुं अटाहे नमस्तुं नीले नमस्तुं नाथे नमस्तुं चेते नमस्तुं गाधे नमस्तुं गंधे नमस्तुं पंदे नमस्तुं उदारे नमस्तुं अपारे नमस्तुं सोएके नमस्तुं अनेके नमस्तुं अपूते नमस्तुं अजूते नमस्तुं निर्कर्मे नमस्तुं निर्परमे नमस्तुं निर्देशे नमस्तुं निर्पेशे नमस्तुं निर्नामे नमस्तुं निर्कामे नमस्तुं निर्पात्रे नमस्तुं निर्पात्रे नमस्तुं निर्तूते नमस्तुं अपूते नमस्तुं अलोके नमस्तुं अशोके नमस्तुं निर्तापे नमस्तुं अतापे नमस्तुं निर्माणे नमस्तुं निधाने नमस्तुं अगाहे नमस्तुं अभाहे नमस्तुं तिर्वर्गे नमस्तुं असर्गे नमस्तुं परमोगे नमस्तुं सुजोगे नमस्तुं अरंगे नमस्तुं अपंगे नमस्तुं अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तुं जलाश्रे नमस्तुं निराश्रे नमस्तुं अजाते नमस्तुं अपाते नमस्तुं अमजवे नमस्तस्तरजवे अदेशं अदेशे नमस्तुं अपेशे नमस्तुं निर्तामे नमस्तुं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूते नमो सर्वखापे नमो सर्वतापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तेव नमस्तुं देवे नमस्तुं जन्मे नमस्तुं सुवन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काले काले नमस्तस्त्याले नमस्तुं अवर्णे नमस्तुं अमर्णे नमस्तुं जरारं नमस्तुं कीर्तारं नमो सर्वकन्दे नमो सकवन्दे नमस्तुं विशाखे नमस्तुं विर्वाके नमस्तुं रहिते नमस्तुं करिणे नमस्तुं अनन्ते नमस्तुं महन्ते नमस्तस्तरागे नमस्तुं सुहागे नमो सर्वसोगं नमो सर्वभोगं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले इक ओंकार सतगुर प्रसाद जाप सिरमुखवा इक ओंकार सतगुर प्रसाद जाप सिरमुखवा पातशाही दसवीं शपै छंद Exhala. चक्र चैन अरबरन जात अरपात नहंजे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कह अचल मूरत अनपो प्रकाश अमित Mantente ahí, observa las sensaciones de ese pranayama. Inhala profundo. Exhala. Bien, siguiente ejercicio. Te vas a mantener en postura fácil. Vas a llevar los brazos hacia arriba y vas a empezar a danzar como tú quieras con los brazos, sintiendo la música. Así que voy a poner la música un poquito alta para dejarnos llevar por la música. ¿De acuerdo? Por esta música. Venga, libera tu cuerpo. Ven, cierra tus ojos. Y vamos ahí. La voy a poner un poquito alta para que la puedas sentir.
चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे न भाई, 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 दुख लगे न भाई। ताप लाया गुर सिरजनहार, सतगुर अपने को बल जाई, जिन पैज रखी सारे संसार, कर मस्तक धार बालिक रख लीनो, प्रभ अमृत नाम महारस दीनो, दास की लाज रखे मेहरबान, गुरु नानक बोले दरगे परवान, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले दरगे परवान। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सगला दुख मिटाया, ताप रोग गए गुर बचनी, मन इच्छे फल पाया, मेरा गुर पूरा, गुर पूरा सुख दाता, मेरा गुर पूरा, गुर पूरा सुख दाता, कर्ण कारण समर्थ स्वामी, पूरन पुरख विधाता, आनंद विनोद मंगल गुण गावो, गुरु नानक भय दयाला, जय जयकार भय जग भीतर, जय जयकार भय जग भीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला, हुआ पार ब्रह्म रखवाला, दुर्त गवाया हर प्रभ आपे, सब संसार उबारया, पार ब्रह्म प्रभ कृपाधारी, अपना बिरद समारया, होई राजे राम की रखवाली, होई। Inhala. Exhala. Estamos acabando. Observa las sensaciones. Inhala.
Exhala. Bien, para este ejercicio nos vamos a quitar el cojín y tenemos que estar en postura de roca, preferiblemente. Si no puedes estar en postura de roca, vas a estar en postura fácil. Vamos a colocar las manos sobre los muslos y es como si hiciéramos reverencias, ¿vale? Dice que toques con la frente en el suelo, pero si no llegas, no te preocupes, ¿de acuerdo? Sería este el movimiento, aquí, y subo, bajo y subo, bajo y subo, ¿de acuerdo? Voy a poner una música que viene con este ejercicio, que dice que vayas al ritmo de la música, ya verás que lleva un ritmo determinado si puedes, y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿De acuerdo? ¿Sí? Voy a poner la música. En 8, 9 y 10 hay que permanecer arriba. Venga. Va, es el último ejercicio. Venga, te preparas con las manos en los muslos, si puedes en postura de roca. Y voy a ponerlo un poquito alto. जाप साहिब एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं छपै छंतो प्रसाद। चक्र चयन अर बरन जात अर पात न हिंजे। रूप रंग अर रेख पे कऊ कह न सकते। चाची छंतो प्रसाद। रूप है अनूप है जू है बू है अलेख है पेख है नाम है काम है अदेह है वे हैं जीत हैं पीत हैं। त्रिमान है निधान है त्रिवर्ग है सर्ग है अनील है अनाद है अजय है आजाद है अजन्म है वर्ण है भूत है वर्ण है अगंज है बंज है जूझ है जंज है अमीक है रफीक है दंद है बंद है निर्बूझ है सूझ है काल है जाल है अला है जा है अनंत है महंत है अलीक है निर्श्रीक है निर्लंब है संभ है अगम है जम है पूत है छूत है अलोक है शोक है कर्म है परम है अजीत है पीत है बा है गा है अमान है निधान है अनेक हैं फिर एक हैं भुजंग प्रयात छंद। नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमो देव देवे पेखी पेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वभौणे अनंगी अनाथ निसंगी प्रमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगीय नामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी प्रमाते समस्ति विभूते कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम विद्ये नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखी अपरमी अभोगी अभुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जोगते नमो नित्य नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देव सुधर्मे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहं नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तक स्नाने नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो शिष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सचिदानं सर्वं परनासी अनूपे रूपे समस्तुल्यवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा कर्ता अदोर्दर्दंग गंगो कर्ता परम परम परमेश्वरं पोषपालं सदा सदासी दाता दयालं अछेदीय पेदीय नामंग कामंग समस्तो पराजी समस्त सदामंग तेरा जोर चाची शन जले हैं थले हैं भीत हैं बे हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं पेक्ष हैं भुजंग प्रयात शन आगादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्त्वं निनाथ
नाथे नमस्त्वं परमाते नमस्त्वं गंजे नमस्त्वं पंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महामाए नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोके नमो शोक शोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव एक ओंकार सतगुर प्रसाद जाप सिर मुखवाग पातशाही दसवीं शपै छंद तो प्रसाद चक्र चैन अर बरन जात अर पात नहंजे रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत कह अचल मूरत अनपो प्रकाश हम तोज कही जय कोट इंद्र इंद्राण शाहो शहान गणी जय तिरपवन महीप सुर नारे असुर नेत नेत बन तृण कहत तब सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत भुजंग प्रयात छंद नमस्तुं काले नमस्तुं कृपाले नमस्तुं रूपे नमस्तुं अनूपे नमस्तुं पेखे नमस्तुं लेखे नमस्तुं काये नमस्तुं जाये नमस्तुं गंजे नमस्तुं पंजे नमस्तुं नामे नमस्तुं ठामे नमस्तुं कर्मं नमस्तुं कर्मं नमस्तुं नामं नमस्तुं तामं नमस्तुं अजीते नमस्तुं पीते नमस्तुं अवाहे नमस्तुं अकारे नमस्तुं नीले नमस्तुं नादे नमस्तुं चेते नमस्तुं गादे नमस्तुं गंधे नमस्तुं पंदे नमस्तुं उदारे नमस्तुं अपारे नमस्तुं सोए के नमस्तुं खाने के नमस्तुं पूते नमस्तुं जूते नमस्तुं निर्कर्मे नमस्तुं निर्परमे नमस्तुं निर्देशे नमस्तुं निर्पेशे नमस्तुं निर्नामे नमस्तुं निर्कामे नमस्तुं निर्ताते नमस्तुं निर्ताते नमस्तुं निर्तूते नमस्तुं अपूते नमस्तुं अलोके नमस्तुं Inhala, te quedas arriba. Retén el aire. Exhala. Y el último ejercicio, entrelaza los dedos de las manos en el mudra de Venus. Coloca las manos por detrás y te quedas aquí respirando largo, lento y profundo, escuchando el Jap Sahib. जाप साहिब एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतह। जाप श्री मुखवाग पातशाही दसवीं छपै छंतो प्रसाद चक्र चयन अर बरन जात अर पात नहिंजे रूप रंग अर रेख पे कौ कह न सकत के अचाल मूरतन वो प्रकाशम तोच कही जय कोट इंद्र इंद्राण शाह शान गनी जय त्रे पवन मई सुर नर सुर नेत नेत मंत्रण कहत तब सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्ण सुमत भुजंग प्रयात छंद नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं पेखे नमस्तं लेखे नमस्तं काये नमस्तं जाये नमस्तं गंजे नमस्तं पंजे नमस्तं नामे नमस्तं ठामे नमस्तं कर्मं नमस्तं धर्मं नमस्तं नामं नमस्तं तामं नमस्तं जीते नमस्तं पीते नमस्तं पाये नमस्तं टाये नमस्तं नीले नमस्तं नादे नमस्तं छेदे नमस्तं गादे नमस्तं गंजे नमस्तं पंजे नमस्तं उदारे नमस्तं पारे नमस्तं स्वेके नमस्तं नेके नमस्तं भूते नमस्तं जूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्परमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निर्पेशे नमस्तं निर्नामे नमस्तं निर्कामे नमस्तं निर्दाते नमस्तं निर्गाते नमस्तं निर्दूते नमस्तं भूते नमस्तं लोके नमस्तं शोके नमस्तं निर्तापे नमस्तं थापे नमस्तं त्रिमाणे नमस्तं निधाने नमस्तं गाहे नमस्तं बाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं सर्गे नमस्तं प्रभोगे नमस्तं सुजोगे नमस्तं रंगे नमस्तं भंगे
नमस्तं गम्ये नमस्तस्त्रमे नमस्तं जलाश्रये नमस्तं निराश्रये नमस्तं जाते नमस्तं पाते नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे आदेशंग देशे नमस्तं पेशे नमस्तं निर्दामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तदेवै नमस्तं पेवै नमस्तं जन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वभंगे नमो कालकाले नमस्तस्तदयाले नमस्तं वर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारंग नमस्तं कृतारंग नमो सर्वतंदे नमो सतबंदे नमस्तं निर्साके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाची शांतो प्रसाद रूप है अनूप है जू है बू है अलेख है पेख है नाम है काम है अदेह है वे हैं जीत है पीत है त्रिमान है निधान है त्रिवर्ग है सर्ग है अनील है अनाद है अजय है आजाद है जन्म है वर्ण है भूत है वर्ण है अगंज है बंज है जूझ है जंज है अमीक है रफीक है दंद है बंद है निर्बूझ है सूझ है काल है जाल है अला है जा है अनंत है मांत है अलीक है निर्श्रीक है निर्लंब है संभ है आगम है जम है पूत है छूत है अलोक है शोक है कर्म है परम है अजीत है पीत है बा है गा है अमान है निधान है अनेक है फिर एक है भुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमो देव देवे पेखी पेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथ निसंगी प्रमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगीय नामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी प्रमाते समस्ति विभूते कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम विद्ये नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता. Y poquito a poco nos vamos a ir preparando para la relajación. Puedes cubrirte los ojos, puedes taparte, cerrar luces. Y vamos a escuchar el mantra de los milagros, Dan Dan Ram Das Guru. Separa un poquito las piernas, separa un poquito los brazos del cuerpo. Y vas a ir aflojando cada parte de tu cuerpo, relajando los pies, los tobillos. Ve aflojando tus piernas, pelvis. Deja caer tu pecho y ve relajando tus hombros, muñecas, manos, el peso de tu cabeza. Y te relajas profundamente.
poco voy moviendo los deditos de los pies, los deditos de las manos y voy dibujando círculos con los tobillos, con las muñecas. Voy moviendo la cabeza lado a lado y voy llevando los brazos hacia atrás y me estiro, me desperezo, bostezos y surge. Lleva las rodillas hacia el pecho y te abrazas a las piernas, te balanceas de izquierda a derecha. Y frota la planta de los pies, la palma de las manos. Y te coges de las rodillas y te balanceas hacia adelante, hacia atrás. Qué bien. ¿Sí? Sí. ¿Estás relajado, Mucho. Muy bien. Venga, vamos a hacer 3 minutitos de la meditación para eliminar el miedo al futuro con este mantra que es precioso, ¿verdad que sí? ¿Cómo es el mudra de las manos? Mano izquierda en el pecho, ¿vale? La mano izquierda es la que está más cerca del pecho, ¿de acuerdo? La mano derecha va por encima de la mano izquierda. Muy bien. Una vez aquí, vas a llevar el pulgar derecho hacia la palma de la mano y el pulgar izquierdo por encima del derecho. Este es el mudra. Y los dedos de la mano derecha como que se abrazan a la mano izquierda. Este sería el mudra. ¿De acuerdo? ¿Se ve bien? ¿Verdad que sí? Y las manos aquí, en el centro del pecho. Hay que mantener el mudra de las manos bien activo. Cierra tus ojos y medita con este mantra Dam Dam Ram Das Guru. Respira largo, lento y profundo. Muy sencilla esta meditación, muy poderosa. 3 minutos. Enderezate bien, recoge bien tu barbilla, relaja la cara, la mirada en el espejo.
Ramdas Guru Jene Siriya Dina Savaria. Inhala profundo. Exhala. Y cerramos la sesión, frotamos las manos. Y cantamos la oración del Eterno Sol. Visualizamos a alguien en nuestra mente, o para ti, varias personas, para una situación. Inhala profundo. Que el Eterno Sol te ilumine, el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino, guíe tu camino. Nam. 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 Sat Nam. Muy bien, pues ya estamos. Qué guay Ya que que esté aquí. Te ficho cada jueves. Muy bien, pues nada, ya tenemos esta serie para relajarse, para liberar el miedo. Muy interesante, muy dura si se hace con tiempos completos. La hemos hecho con tiempos mínimos, pero bueno, yo creo que estamos desentrenados, ¿no? Yo al Bastante. menos sí, ¿eh? Yo también. Había perdido la práctica y hay que volver a reanudar la práctica de yoga. María, ¿cómo ha ido? Muy bien, ¿Sí, gracias. ha ido bien? ¿Sí? Sí, sí. Pues perfecto. Pues